Miani Simino, so mo Kanchanpur, inspector of school ni Bisingo Klajak. Mia to chung Ananda Bazar Katal Kasha IS office kloka. Mia ni Bisingo no chung Hana Hatesha, Jampuihill Tangine, Snaro Nitro Khaika, Tini Pungai Group, Basawinai, chung Kalagang, Mizoram Kasakashi. Elakani kaisa school nok jom thangi naikha aro belakino kha kamani hainang jago onek somoyo kuno dino ke okhana aro thangnai yaku awaro tauk sudara jom sumini mani jaga pray student tongo Hamya 31 plus tongo student teacher khoroksa matra Haipano, many student of Kup Kaham, Bomingo, Timoto Midday Mill of Maya, Tarzara, subject Druba Zoronka, the Sarati Purano, Zara Midday Mill, Mamushonero, Borno, Boni Masi, to Barito Bariano, the Arai has a clay bono, the Manli, Oniriam Dijatomani, about Sumamoto, Maya, Tin Jarmas, but Nongota, Maya. অনেকজন তারপর আবুনি পরে নির্ভর খাইতো আবুনি পরে থাঙै जों yang সাবুয়া ফুল দং সাইরক নাইকা আর রকম একই অবস্থা টিচারক সময় মতো স্কুল ফাইয়া আবুনা তামখে ব্যবস্থা খাইমান এবং আরনি কাইসা বংনি ডিমান্ড খা যে আই এলাকানি বরং ডিমান্ড খা যে জাম্পুই হিলস যে তাও যে ব্লক যে তোমানি আরডি ব্লক ও ব্লক নি আন্ডার কাইসা IS office Kwrwng Kwrwng blok sima diman khaike sengbo wan sukha haipana tabu je obostha tongo seng abo kono motei phano school seng Kwrwng mangla IS seng khulge haipana seng aro ei IS je ekta tongmani ajagao seng duita IS office Kwrwng nai tabu buskango seng kaisa tamra bono promotion na nai tongo abung kha deputy IS আজাগাও এলাকানো নাইকলন বাগৈ তাবু আইএস নি পরিবর্তে ডেপুটি আইএস খরকসার নিয়োগ খাইজানাই এলাকাও অফিস আলাদা খাইজানাই ओमफ्राय तुरुक नायनाय जुदि जों स्टुडेन्ट नि संख्या बाङै फायखांखाय जों गाबोनो ताइबो जों चेष्टा खायनो दाबो 863 नाम्बार स्टुडेन्ट दङ ओमफ्राय स्कुल दङ 24 टा 11 टांखा सिनियर 11 टांखा प्राइमारी और 13 टांखा सिनियर बेसि आपार प्राइमारी ओमफ्राय आबोनि परे आरो 75 नाम्बार टीचार दङ आइफाना सঠিক ভাবে এই পোস্টিং থিমতো जायगानि कारणे कोन जायगा टीचार कम कोन जायगा गोबांनि दंखा गाय जों ताइबो जों रोंनो जोंनि एडिसि हापां रोंनो ताइबो फरायनायनि बागै गोबां मा जों सिद्धांत नाहारखा जेमन रिक्रुटमेन्टनि लगे लगे आ जायगायाव क्वालिटी एजुकेशन बाहायगिरि इमान नांखाखाय दुइटा स्कुल एकटा जायगा क्लाब खायजानाय जेमन फुल दंसै दुइटा स्कुल दं गाना गाना गा जायगायाव सिनियर बेसि गाया दङ प्राइमारि गाया दङ
प्राइमारी बाय सिनियर बेसिक जुदि একটা ক্লাব খাইখাই আর স্টুডেন্ট এক জায়গা নাই টিচারও একটা জায়গা নাই ओंखाय आरो टिचारनिबो समस्या समाधान নাই আর স্টুডেন্ট বর্তেসা দল गोबां फरायनायनि बागै बारा सुबिदा নাই क्लासरूम दङ যথেষ্ট তাই কিছু একমাত্র মেইनटेनेंस नांगौ आबो जों बिसिल एरिया जों दाक्तिनो बाहायके आबोनो जों मेनेज खालाममान जोंनावबो नायनाय ओंखाय आं आसा खालायो जे बुसखांनि तालनि बिसिङावनो जों वानसुक दङ ताय दुइटा आइएस अफिस खुलुमनाय बागै खायसेया हकतिसा ताय खायसेया रैसाबारि अमा हायखायै दाक्ति खालायसों एरिसि आमचानि शिक्षानि जे मान न जे तायबो कुसुगो कास्रायनायनि बागै जेरखम जों चिनि इसि मिटिंआव गोबांमा जे सिद्धांत लामा हाय अमा हायखानि चिनि एरिसि हापां एरिसि एलाकानि स्कुलनि बिसेसके जे स्टुडेंट हाजार स्टुडेंट बंग गोरोंसा जागा तुबुय बरन जे खायसेया रेसिडेंशियल स्कुल खालायदिमा खांखाय जों तायबो गाहामखै जों खालायबानाय एबं जे जागायाव ताव रेसिडेंशियल स्कुल दङ आबोरनो बसों तायबो गाहामखाय नायखलना बागै कतालखाय मेट्रन ताय सुपार इमिडिएटली जों रिक्रुटमेंट खायनानै जों वानसुलायथों